nakakapilan ka. Ako muna. Let's go muna. Paano ba to? Ulit. Kanta kami. This our life leader climb 385 ka. My turn. I blow up in some smithereens and feel a tiny symphony filling down the city street. I try to put my mind in like finishing this melody. Just a tiny symphony. Wow! Hindi tayo titigil natin natapos. Wow! Pangit! Ako naman. Wow, muntik na yun, muntik. Dapat matamaan natin yung red. Ako naman. But... Oops, guys. 8%. Kaya ka to. Wait lang. Timing ko muna to. Ay, 91! Go. Ako naman. Tira mo ako. $67. Yay! Ba't ka na ulit? Ako naman. Ay! Natry niya ako. Tawag mo. Pindutin. O, tama. Anta. Oh my God! Mawala na tayo ng oras. Ako naman. Alright guys. Hindi na kayo na-try na to. Yasmin, di ba kaya? Ako na. Maduga ka. Ako yun. Ay. Di naman dyan. Tignan na guys. Ay, mali. Go. Kawawa. Ako naman ulit. Ako ulit. Naman. Last na to. Ay.